ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو لمن كلب لا كفني أني نبي مو كفلو مي أنفا أدمي ni alaw taala ya aleke nabi ɲumanw ka maafɔlɔ ye an kumana adama ka kisa kan alaw taala ye a labɛn cogo min n'a yɛrɛ bolo ye ka tila fana ka ni fiyɛ an fa adama la ka tila fana ka ala don a ka arijinaso kɔnɔ mɛlɛkaw a y'a ɲini o fɛ ko ye sujudu be a ye mɛlɛkaw bɛɛ la ka fɔ ni ye sujudu be an fa adama ye fo iblisa fo alaw taala ye o labɔ arijina kɔnɔ cogo min n'o ye yiriden domu o nan'o yɛrɛ sɔrɔ dugukolo kɔ kan alaw taala ye den cɛman ni den musomanw b'o la fo ka taa se a dencɛ fila minnu kɛla sababu ye ni kelen ka kelen bɔnɔ a ni la fo ka taa se an fa adama yɛrɛ ka karifa bɛ minɛ a la don min n'a denw tun bɔla ka taa yiriden ɲini ka na d'a ma a san min kɛla mɛlɛkaw ye a sutara ka a suseli kɛ ka tila fana adamaden bɛ la cogo min na kaburu kɔnɔ mɛlɛkaw ye nin bɛɛ la ka fɔ ni yira ka anw na adamaden ka kan ka sutura cogo min an fa adama alhamdulillah ale ka karifa mina n'a la dugukolo tola nin cogo la adamadenw bɛ kan ka caya adamadenw bɛ kan ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ k'a damina an fa adama saya ma fo ka taa se alaw taala bɛna ciden kura min nana ibnu abbasi ko an ye ala kɛra bɛnɔgɔcɛ den ko k'a damina an fa adama ka na se ciden fɔlɔ la ni bɛ nin fɔ tuma dɔ a bɛ ɲaami lamɛnnikɛlaw ma o tuma an fa adama tun tɛ ciden ye wa an fa adama tun ye nabi ɲuman de ye nabi ɲumanya fɔlɔla ale de la mɛ cidenya bɛna fɔlɔ min na ni alaw taala sɔnna bi an ka walagada bɛna bori o de kan Adam alayhi salam fut le premier prophète mais Adam ne fut pas le premier messager. Un messager a plus de valeur qu'un prophète. Mais un messager, il est automatiquement messager en même temps prophète. Mais ce n'est pas tous les prophètes qui ont ce deux titres-là.
On peut être prophète, mais on n'est pas messager. Mais à partir du moment que nous sommes messagers, nous sommes automatiquement prophètes. Un messager bénéficie de ces deux titres-là. Il est messager, en même temps il est prophète. Mais un prophète, tu peux être un prophète simple, mais tu n'es pas un messager. Donc le premier prophète est Adam alayhi salam. Il fut le premier prophète. En fadama de kala nabi mafoloy. Kadam na fadama sa faut kana se alabena chiden kuramin na wuli ale chidenya abena ke chidenye nabi le fana. Ibn Abbas ko 10 qurun ko siècle temps de dolo ni ñonche. Na fala ko siècle. Au me siècle jate chaque 100 ans, 100 keme ko beben siècle kelema. On ka calculer là. Ni 100 keme kela ou ye siècle kelenye, 100 keme bere kela ou beke siècle fla. Donc Ibn Abbas ko ala karaka sahaba belebele do ko ka adam na am fadama ko ani chidin folo min nato ko siècle keme siècle tane de l'onu onche. Donc, nanye keme sigioroma tanta, keme fla, keme saba, keme nani, keme loru, keme woro, keme worumfla, keme segi, keme konondo, wakili. Donc, ni ankama jate anka siècle ma, abeke komi an fadama saninko ani chidin folo min nana, san wakili ne bonu nyonje. Oye siècle ka jate, mais yala, est-ce que siècle be jate, an kenime ka jate chogomi, chaque 100 ans fait un siècle. 100 keme ko be ben siècle kilema. Folo Qur'ana yera kono siècle be jate chodi. Amena en référé au camp ni Allah Ta'ala sona. Qur'ana na be kuma qarnu ka. Ni Qur'ana be kuma siècle ka, Qur'ana be kuma génération de ka. Qur'ana ka familiali siècle et génération ni génération koro edi abese dam nana immo chema ibemba che ifa elere au mode c'est-à-dire génération kele obe ben siècle kelema akela sansani kera era ko te sallallahu alayhi wasallam hadisala ko watu ka son herema ale Muhammadu be wati mina be siècle muna siècle mun tuto ko min fana tuto ko o de watu la son hermay abese de la génération ko bonda kono am fana génération doye am fana ta to génération kura do na to am kofe am ye am faw mame am faw ye o mo chow ko fo am ye donc ini ma munu ka wati kele nyana ma yake wala ma oyako do la kala iye wati jama da nyonche abese fala o fana ma ko siècle ni Qur'ana me kuma Qur'ana ba fo anye kone Allah Ta'ala ye ma temeni joli halaki awnye olu tumo fana ka watu la olu nana ko kanyana ma yaw no ka watu ka du ko ni ko kan ko fe olu bela ka foni Ta'ala donc olu fana tabe de siècle al ajyal les générations. Donc, min kasuru sababa la siècle jate la o de Qur'ana tay. Mais pour que on yese ka siècle famu an ka familiali la o de ye comme ici sen donin kala o ye siècle kelenke 100 kemedi. Donc, amena baraka muna, ame baraka Qur'ana kuma kana ko ake génération ye. Mais name la kalika ame sa fola pour que an fauni an baw fana ya do mun ye siècle. Ka adam na an fadama ka sayala fo kana se chide min nato akko ni Allah Ta'ala keto chide nin chila Ibn Abbas ko ni siècle tani ko tawhidi lo tumedu ko lokoka am fadama kofe fo kana se chide nin chilima betun kenime ka ala de kelenya flanga foyat nte bida ko nte chieni nte dugu lokoka al ni an ye siècle kesan wa kelenya wa wala ma nya ke génération de ule nana ko kawati jonke olu ta la génération garaw nana olu ko fe olu fana ta la génération garaw nana olu ko fe fo kata se génération sigoro matana al na nya ke o fana ye
tawhidu le tun bɛ dugukolo kɔ kan ala le tun bɛ kelenya ala le tun bɛ bato munna an tɛ fɛ ka bori ni kisa ye kisa kɔrɔ de ye k'a lamɛn k'a faamuya ka taasi a la ka d'a kan waati tɛmɛnen kow don ibnu abasi y'a yira n na an fa adama kɔfɛ dugukolo tun kɛnin bɛ ka alaw taala kosuma n'a jɔnsɛnimaw ye jɔnsɛnimaw le tun bɛ yen fo ala sɔsɔ k'a kun nabɔ damina waati min n'i ye alaw taala ye ciden ci ka na o b'a yira k'a fɔ ko ala sɔsɔlaw bɛ fɛ ka o kun nabɔ walama o bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ dugukolo kɔ kan ni bolibatɔw ye ni ala sɔsɔw ye ni tiɲɛniw ye alaw taala bɛ ciden dɔ la na ka kangari d'aw ye ka ninnu wele ka na alaw taala ma donc n'an ka siècle kɛ génération 10 ni anw yɛrɛ dɔw bɛ siècle jate san 100 n'an bɛ s'a fɔla tuma dɔ an ka kuma yɛrɛ la pour que an faw y'a faamu san 1000 kɔfɛ an fa adama tawhidi le tun bɛ yen n'i ma ɲininka la ko an fa adama kɔfɛ fo ka taa se ciden laban ka na ciden fɔlɔ ka nali ma a fɔ ko dugukolo tun kɛnin bɛ ka alaw taala maa minnu tun bɛ dugukolo kɔ kan waati o tun kɛnin bɛ ka alaw taala de kosuma ka alaw taala bato an faw ni an baw alaw taala ka jɔnsenima dɔw tun bɛ yen ninnu ye maa ɲumanw ye ninnu fana nana génération nin bɛɛ kɔfɛ génération 10 nin kelen-kelenna bɛɛ kɔfɛ olu tun ye ala ka jɔnsenimaw ye o tun lɔnni bɛ ni limaniya ye o tun lɔnni bɛ ni ala ɲɛsiranya ye ninnu fɔlɔ-fɔlɔ o tɔgɔ ye jɔn ye o de ye wadan ye wadiw ye jɔn ye nin tun ye ala ka jɔnsenimaba ye a tun bɛ alaw taala bato a tun bɛ alaw taala kosuma wadan o tun ye maa ɲumanba ye o y'a maa fɔlɔ ye a filanan suwa'an o fana tun ye ala ka jɔnsenimaba ye o fana tun bɛ siran ala ɲɛ suwa'an a sabanan yagusa fana tun ye ala ka jɔnsenimaba ye o fana tun bɛ siran ala ɲɛ kosɛbɛ a naaninan o ye ya'uqa fana tun ye ala ka jɔnsenimaba ye ala ɲɛsiranya jɔnba don a loruna o le tɔgɔ tun ye ko nasara fana tun ye ala ka jɔnsenimaba ye ala ɲɛsiranya jɔn belebele don ninnu maa duuru o ka takuwa n'o ka ɲumanya n'o ka ala ɲɛsiranya tun dogolen tɛ so kɔnɔ an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ dugukolo maa minnu tun bɛ dugukolo kɔ kan an fa adama kɔfɛ génération 10 tɛmɛnin kɔ ninnu bɛɛ tun bɛ ala bato fo ka na se jɔnsenima ninnu ka waati ma wadan o tun ye jɔnsenimaba ye suwa'an o tun ye jɔnsenimaba ye yagusa o tun ye jɔnsenimaba ye ya'uqa o tun ye jɔnsenimaba ye nasra o fana tun ye jɔnsenimaba ye ninnu ala ɲɛsiranya jɔn minnu tun bɛ yen ni maaw tun b'o kɛ tɔgɔmasɛri ɲumanw ye ni maaw tun bɛ misaliya ɲumanw ta o ma so kɔnɔ ninnu le ka kalifa minɛ n'o la ninnu sa minnu kɛla o ka maaw dusu y'o tɔɔrɔ ni maa ɲuman b'i ka communauté la ni maa ɲuman bɛ aw ka so kɔnɔ ni aw ni maa ɲumanw bɛ waati kelen ninnu maa ɲumanw kibaruya ɲuman tɛna dugula maa foyi la komi jɔnsenima ninnu sala ils sont tous décédés ces pieux là wadan suwa'an yagusan ya'uqa nasara comme ils sont décédés c'était des pieux des serviteurs pieux maaw hakilinataw ko o yɛrɛ ma ɲininka damina shetana bɛ nana ni ala sɔsɔ ye a tun bɛ waati min ma kɔnɔna waati le ten shetana dola ninnu la jamakuru ninnu la aw ka maa ɲuman minnu tun bɛ aw cɛma o tun bɛ aw wele ka taa sila ɲuman de kan olu sala olu ka ko kɛla aw ma kɔnɔnafiliba ye jani aw y'aw yɛrɛ kɔnɔnafili o aw tɛ ninnu bɔɲɔgɔnya kɛ ni statuw ye wa ka yirimɔgɔninw labɛn walama ka bɔgɔw labɛn walama ka nɛgɛw yelen k'a kɛ yirimɔgɔninw ni adamadenw misaliyaw ye k'a kɛ o ɲɔgɔnna ye il faut faire des statuts comme eux. Wadan était un serviteur pieux
Comme il n'est plus là, il faut faire des statues qui ressemblent à Wadda, et on le prend, on le met à la place de Wadda. Comme ça, si nous nous rappelons de Wadda, on se dirige vers ces statues-là, subhanallah. J'ai bien dit que Wadda est un serviteur pieux. Alema ala soso ay ala le bato tuyani seniyaga. Afana tanula maubolo kabewelema. Comme olu tei, maube nanani hakilinata kura minu yesi sensa. Ode ka manyuma minu temena ko bonyo yake ni statue ye yiri mogonu ni dessin una nyona uye. Ko lubla nunu tume faminu fe. Ni mauyo okofo maubeto katabola. Ole bara damnana. Shetana yeni ni bara sugu labe. Ka abladamna adamado hakilinatala. Et vous imaginez, après le prophète Adam, 10 générations, après 10 siècles, la terre était pieuse. La terre, ceux qui habitaient sur la terre étaient des serviteurs pieux. Il y avait le monothéisme pur, at-tawhidu, ala kelenya le tume dugukolo koka. Mais shaitana ka hakili tien do dam na adamadon kuna. Olu fana ka Wadda, oye Wadda labe, oye Suwa labe, oye Yagusa labe, oye Yauka labe, oye Nasru labe, kolu bonyoya, fendo la ka fe olu blay. Status a jola mau a adamadena mau. Minu tunyake, olu chamama ke ka fo kwanketo nunu batula de la. Olu ya keni hakilinata jumanye, ni ologobe anna, nanyo ka imagine nunu ye, ologobe bwana, kadaka nga manyuma udo. Donc olu bolay, magbera nana olu kofe. Magbera obeka nga na kofe, fon fe minu beini, statue minu beini, mau kumasela ka statue nunu bato. Flanga foya nana dugukolo koka pour la première fois dans l'histoire. Histoire yere kono pour la première fois flanga foya ni ala soso baw dola dugukolo koka. Adama don ka dafe ka be yoro minema odeti. Ni mi me fe ka adama kasi a ilo metan dama kasi wadaye. Wada ninkene wada ele tunyala ka manyuma bay nana kana liyoro manyini kife. Ale be sinka na yere majigi ni statue ka akungoya nyafo aye. Ni hamimbele be minka obeta kata suwa asoro suwa ele tuye manyuma baye suwa denko de benela suwa ne nani fe kan dama kashi kan liyor manyini ke eye suwa nyefe ye mademe. Ni hamina ko berebe mina obeta kata yagusa soro yagusa itene deme. Hamina ko berebe mina obeta kata Yauka fana soro Yauka itene deme toroyani nebeneka. Ni hamina ko beren ka dugbara soro o fana meta kata Nasra Nasra itene deme. Flanga foya ka dodam na kola. Flanga foya ka dodam na kola. Fo flanga foya nana fanga basoro dugukolo koka ala kelenya mintumei sanjani kono anfa adama kofe ala kelenya o ka tunun dam na dugukolo koka fanga be kanga di muma o de ye adama de nyuma minu temena ni o ka maw yo bonyo ya o laben kabla maw kuma sela sa kana liyoro manyini kana dama kashi ke olu le yesise. Donc masa Allah taala anyama ka jona dugukolo be kanga ta nyami mani danfe minu baka chieni ni ala kotaw ni mushriku ya be kanga fanga soro Allah taala be na chiden folo chi ko kana kangar la mawye bara mi me kanga ke obolo bara nyumate o ya dabla teria buluma anfawu ani ambaw. Concentrez-vous, le premier messager qui va venir prêcher la parole de Dieu wati jambelebele min kofe ode Allah taala ka chidenyi akan nabi nyumaye Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh alayhi salam, Allah taala ye Nuh hanchi kata akan mauma
min kabako kabona be ciden te bo dunya fangbere kana imade ala be ciden ni bo aw yere de chema aw dodo aw dendo anaw be kangelen fo ala taala sina kanin kamele senima a hakili kan ma nyumaddo ale ma son boli pato ma ala taala ka cidenya kalfata ka di nuhama nuha ikama wele ka fo ye ko be bara mina bara nyumate nuha nana kana mausoro o be femin batula o de ye nunu joye nuhan ko wati mina ala taala nuhan chika nauma wa qalu uqu la tadharrunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر ان كان نوتويدا ان كان امبولوبو ودالا ان كان امبولوبو سواعلا ان كان امبولوبو يغوثلا ان كان امبولوبو يعوقلا ان كان امبولوبو نصرلا بارا دمنا نوها امبولو نوها اي وللي دمنا اكتو ما منو ولا ايركا مودو الله تعالى قرآن سنمن بكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم نوحانكو نكا مغو نكا سكون مغو نني ما منو يماكلي أكوما واتي من الله تعالى نوحانكي لقد أرسلنا نوحا إلى قومي الله تعالى نوحان سوازي kake chidenye kataka mauma minu tunye wuda bato damna akoma o faqala ya qawmi enaka mo اعبدوا الله او يالب كلمه باتو ما لكم من اله غيره ما صبرت او بلو ما صبرت ما سامني ما سيكاكا او ي فو الله تعالى ما صبرت او بلو فو على كلمه اني اخاف ننوها مسر عليكم أو كان عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم دمي الجنغتا فنغاكبو ننوها مسلانكو ألو تعالى ينغا مو جنغتا أو كاكو سلانيا من ننوهانا نسلاني مدوني أو كاكو نيالا دمي جنغتا كبالي نوها كا واجبلي دامنا أكا ألو تعالى كما كان لسي دامنا كا موما قال الملأ نوها كا مو چما kotigi minu tume nafolotigi minu tume ko tume di ma ba minu tume ko latige qala al mala nunu jamakuru kotigi nunu ko min qawmihi kabunnuha ka maula patron kumana inna lanaraka fi dalalin mubin nuha kalime ka fi rama ku ye cidenye kabo ala yoro ko on bela ka foni tigiye ala de nuha kuma min mi danincho inna an kotigi minu beya an nafolotigu an minu ye setigu ye ya soni kiti babedi an munuma ni an ya faka abla yorom na beyeli nuha an lanaraka an kenimeka en nuhanye fi dalalin mubin nuha ibe filile la ibe perdiction la min yara togoninte abangeni me agbani me paspasi filimi mi boloni ika filini fanga ka boda qala ya qawmi nuhan ko neka mogo laysa bi dalala nete fili kono fili yara tenela mfilini nte walakinni rasulun min rabbil alamin nga ne ye chide ne ka bo Allah taala yoro masami ye dan fembela ka foninda ne ye chide ka bo Allah taala de yoro أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ألو تعالى ده ينشي كونينا أوما كلا سليك أوما لي ألو تعالى كسامكون لا أكا تشيكون كوفو أويه كلا كان كوننا ديا أويه ككمان موفو أويه كأوبان كبوتشينوما
ne nuha me min don Allah ta'ala ka kola aw to don awa ajibitum ay aw kabako yala lewa an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum ko ala ye ma do swazi aw chema aw sugudo aw na be ye ma sugu kele e ode kala aw ma kabako ko ye kono ne nuhani aw be ye kele ala be se chodi ne nuha swazi la aw chema ka ne chikana aw ma ode ko kenime ka aw makabawa ode kabako warala aw mawa kasoro ala ye ne chikana muna ode li yunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun kana aw baba aw yenin toy kasla ala ta'ala nye ka ala kuma kanta ka lame ka barake ala na kala te tumado aw bena ala ta'ala ka hina soro ala bena hina awla nuha ka maw maso o era ko nuha ma ko nuha tunya na maminu tugunto e nuha ko o yemma araziluna ma majignundo faganawdo hakili nyuma tola bolokolondo ele be safuli yera ma chogodi ko chide an ka sokono ya an setu be setuna e ko chogodi mo tuguto enu hanko a donc a foko o tigite maye fos faganaw bolokolo miriate minula olu sigini me activité to bolo business to bolo bitu yera tolo kanyana mala olu ma sugude tuguto enu hanko karamo che bara min kabela du ko kan bara be ifa jamana ifa so ikamau inu minu e masu kelenye olu ya fima kuye galontigela ye o manda uma o bana fana ka fato ya taka noro ila kuiti hakili kan ko fade bila he akabala ne ka fa kenema do adamadena ka adamaden wole ko fato ka soro fatila I hakili dafani me I hakili kaseni hakili la bana fanatila mi kibla fato ya bunda kono kuma ni metabeda a fato chokura do wulanga sokono hakili bana be dola wulanga sokono donc nous hantume kumbe akam mawbolo ni kuma minu yo odeti Allah ta'ala ko Qur'an sen mamba kono bismillahir rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون نينوها كواجبليه نينوها كولليه Allah ta'ala ko kone Allah ta'ala ye nuhan chika ta ka mauma kamulase oma ka foye ko ye fara fembera batula mini Allah ta'ala tikilenye oye ala soso dabla jani jangata gbele na to ka bo Allah ta'ala yoro ka laburuka nuha koma ne nuha nye babali kala de baba bi kala mi mena na kana konya ulangana ma awye atena ko fo dogo ama abena ko befo awye afocho nyuma la langana ma yali folila ko ka Allah ta'ala bato kasla Allah ta'ala nyeka ala kuma kan labato akeneme ka minyini nefe konya fo awye ni awsona oma ka ala kuma kan ta ka labato kasla ala nye ala be yafa aw julumuma ala te jangata lateria ka laburi aw kan Allah ta'ala be aw shito fo ka ta se abe yakarulike aw shula kadaka adamaden shi danfun shi na wati sela ate koto ate retarde nasro aw benilona nuha ka wajibili damna nuha kalime ka kam mawule qala rabbi inni da'awtu anati ala inni da'awtu qawmi laylan wa nahara ala nyenga mawule sufe mawule la telefe mawule la
ma sufela toyi ma tilefe yoro toyi alan kelime kanunu wele falam yaziduhum du'ai nuhan koko ala ningo wele wati ka foko kwa wiena nunu bene kumbe ni munye illa firara ningo wele awyena alama o ka jabi e munye no ya medoro ko ala no ka buri damna fo ne nuha ere hakili beta ko berela abe komi ni fato chenana atemento fato do ya fo kabe awlali aw be buri ka bo fato chenya chogo mina cho nunu tume buri la ka bo nu han fana kuma kanya ni chogo la subhanallah aw ya keto nunu tume bori nu hanya de komi fato nana kana woleli ke ame ni aya damna lame ɲɔgɔn fɛ nu hanya seko min kɛ adamadenw wolela n'o ye nu han ka woleli kɔjabi kɛ ni bori ye aw y'a kɛ to ka da mina nuhan kenime kanin bara ke akoko ala nye nunu wele sufe nye nunu wele klefe ala ya fonyena chogo mina nya lase omati anfauni ambau nuhan ye wati jolike abeka nga nunu wele kalkuli la jam 100 konondo ani sambiduru wala ma sanwaga kelen ka san 50 bɔ a la komi kuranna b'a fɔ cogo min mais a kuma laɲini ye mun ye 100 ani san 50 a kɛnime k'a ka maaw wele su ani tile ka ala ko fɔ o ye mais o ye nuha jaabi ni mun ye falam yaziduhum du'ai illa firara ne ka wajibilikan ne ka kawandilikan ne ka cila lase nunu ma a ye nunu jidi muna o de ye ka bori ka bɔ ne ye à chaque fois quand je répète bori le bɛ kɛ ka bori yɛrɛ ka bɔ ɲɛ 100 kɔnɔntɔn o tɛ tile kɔnɔntɔn ye dɛ o tɛ san kɔnɔntɔn ye dɛ 100 kɔnɔntɔn a bɛ kan ka nunu wele su ani kile mais n'a y'a fɔ ye waati o bɛ bori k'i ma a ko ala ni y'o wele waati ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ala o be to ko bolo do tolo la no nimbena no kan na toye o be sin ko bolo do tolo la ni ka me ko ami lamena an tolo le daile ni me ni no ka kuma dam na doro o bo bolo do tolo la ko tolo boucher
donc ko ka fato cɛ to a ye kuma kelen na ka da ka kuma min bɔtɔ a da k'a lase anw ma an tolo tɛ n'a mɛnna Nuhan ko ko nunu b'o bolow le don o kulo la ka ne Nuhan lamɛn o tɛ dan o ma dɛ wastaghshaw thiyabahum o bɛ sin k'o ka faniw ta o ka terikiw ta ka o kun siri n'a ye k'o kun datugu n'a ye o b'o bolo don tulo la o bɛ ban fana k'o ka faniw ta k'a kɛ o kun na k'o kun datugu n'a ye sabuteli le tɛ dɛ wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara o bɛ dume wa asarru o bɛ to o ka nin baara kan o bɛ persiste a kan o bɛ dume a kan o tɛ bɔ a kan dɛ i ko an ye min dabila an tɛ bɔ a kan an fana bɛ to a kan an bɛ dume a kan o bɛ ban fana ka Nuhan kunbɛn ni yɛrɛlabaya ye o b'o yɛrɛla wara a ma yɛrɛlabaya kɔda na ala ka ciden de bɛ ka kuma ni maaw ye bolow bɛ don la tulo la kun bɛ masiri la subhanallah دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا على nga woleli dabla dogola nyara tume woleli ke gbe kani sise ntume woleli ke slaba kani ntunta ke sufede ntuma ke gbe kani ka lase mauma ka dogo yere bo ala fe ka lase ala min ka kan ka fo nyene gbe kan go fo ye min fana ka kan ka fo dogola o ka kan ka wole cogo min na dogo la nye nin bɛɛ la ka fɔ nin kɛ Nuhan yɛrɛ b'a ka weleli kɛcogo fɔla ala ye ka sɔrɔ ala b'a dɔn Nuhan y'o wele cogo min na ala b'a dɔn a y'o wele cogo min a y'a kɛ kɛnɛma de wa a y'a kɛ gbɛ kan de wa a ye min kɛ sutara la ala b'a bɛɛ dɔn Nuhan bɛ kan ka nin bɛɛ la ka fɔ nin fɔ Alahu Taala ye Nuhan ko ma aw tɛ na Alahu Taala ma k'aw yɛrɛ lasigi aw tɛ julumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ mansa min ye Alahu Taala ye julumu yafa belebele mansa don aw foti la aw ye fɛn gbɛrɛ bato min ni ala tɛ kelen ye aw ye ala sasaw kɛ mais Alahu Taala ye hinɛ mansa de a bɛ se yafa la aw ma aw ye segi ka na ala ma a bɛ yafa aw ma n'aw fana seginna ka na ala ma ka julumu yafa ɲini kɛ ala fɛ ka astagfirullah fɔli kɛ ala bɛ hɛrɛ min kɛ aw ye a fɔlɔ fɔlɔ a bɛ aw julumu yafa Nuhan y'o fɔ ye an y'a lamɛn aw bɛ to k'a fɔ ko ja bɛ aw ka jamana la sanji tɛ nana ni aw y'aw yɛrɛ lasigi ala ma a bɛ aw julumu yafa a bɛ tila ka cili kɛ ka bɔ san na a bɛ lajigili kɛ ka bɔ san na ji la ji min bɛ jigin ni hɛrɛ caman ye hɛrɛ min n'a kɔ tɛ tigɛ hɛrɛ min bɛ dunmɛ aw kunna aw b'aw yɛrɛ nafa ji min na o y'a filanan ye a sabana n'aw k'aw yɛrɛ lasigi ala ma ka julumu yafa ɲini kɛ ala fɛ ka astagfirullah fɔ la caya ka nimisaw ka kɛwalew kɔ ala bɛ yafa aw julumuw ma ala bɛ ji lajigi ka bɔ san na k'a lajigi aw kan k'a kɛ nɛɛmaba ye aw ma n'aw ka sɛnɛfɛnw a sabana Alahu Taala bɛ tila fana ka sabati di aw ma a bɛ nafolo yiriwani di aw ma a bɛ nafoloba di aw ma a bɛ nafolo lawaleni di aw ma a naanina Alahu Taala bɛ tila fana ka den ɲumanw di aw ma minnu ma denw sɔrɔ ala bɛ den caman di aw ma a duuruna Alahu Taala bɛ tila fana ka nankɔw di aw ma ka jardinw di aw ma ka sɛnɛforow di aw ma aw bɛ sɛnɛ ɲumanw kɛ aw bɛ nankɔ ɲumanw sɔrɔ a wɔɔrɔnan Alahu Taala bɛ tila fana ka kɔw di aw ma a bɛ jiw di aw ma ji minnu bɛ bori aw ka so ni aw ka jamana kɔnɔ aw bɛ taa ka taa aw yɛrɛ nafa kɔ minnu ji la ala bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye Nuhan de bɛ kan ka Alahu Taala kumakan lase a ka maaw ma ko n'o nana k'o yɛrɛ lasigi ala bɛ nin hɛrɛ bɛɛ k'o ye
ka sɔrɔ n'u han k'a dɔn k'a fɔ ko ala sɔsɔlaw lo ka bɔda d'o ma ka porte de sortie d'o ma ka ala ka fonisɛriya yɛrɛ ka o la mun bɛ aw la aw tɛ alaw taala ka karama ala ni bonya min ka kan alaw taala ni fonisɛriya min ka kan alaw taala ni bato kɛcogo min ka kan alaw taala ni kɛlɛya min ka kan mun na aw tɛ alaw taala ka karama ni lasegi ala ma mun na aw tɛ ala ka valɛri di ala ma valɛri min ka kan ka d'a ma aw bɛ taa ka taa fɛn wɛrɛ bato min ni alaw taala tɛ kelen yala est ce que aw ye alaw taala bonya ka fɛn wɛrɛ wele min ni alaw taala tɛ kelen yala est ce que aw ye alaw taala ka karama n'a ka fonisɛriya lasegi a ma wa nuhan ko ma lakum la tarjuna lillahi waqara ka sɔrɔ masa alaw taala de aw da k'aw bɔ dɔ la k'aw bila dɔ la aw tun ye ji ye aw kɛra jolikuru ye aw kɛra sogokuru ye senin bolobɔlaw la alaw taala le aw dan ka bɔ ni étape la aw bɛ se ka fɛn wɛrɛ bato cogo di min ni alaw taala tɛ kelen ye yalaw aw ma mafilɛli kɛ alaw taala ye sankolo 7 ni fɛnsɛn aw kunna ka tila ka nin kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni fɛnsɛn tɔ kelen kan sankolo min n'a y'a fɛnsɛn an kunna nin ye sankolo belebele 7 ye sen t'a kɔrɔ fɔlɔma bɛ yen filanan bɛ yen sabanan bɛ yen naaninan bɛ yen duurunan bɛ yen wɔɔrɔnan bɛ yen 7nan bɛ yen nin sankolo kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni sen tɛ a si kɔrɔ nin bɛɛ sabatinin bɛ anw kunna aw ma nin cogo lajɛ wa aw ma hakili sɔrɔ nin danni na wa ala ka nin dan cogo min k'a la ɲɔgɔn kan ka tila fana ka kalow don a kɔnɔ ka tila fana ka telew bila a la a ko di ko alaw taala wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja masa alaw taala ye sankolo 7 ni fɛnsɛn an kunna ka tila fana ka karo nin bila o kɔnɔ ka tila fana k'o kɛ nɔɔrɔ ye ni karo bɔla ka anw to dibi la i b'a ye duniya bɛ nɔɔrɔ wa ja'ala ash-shamsa siraja ka tila ka tele kɛ mɛnɛmɛnɛ ni fɛnba ye ni tile bɔla an b'an ka faniw ja ni tile bɔla an bɛ dereki fiyɛmaniw don an kana ngo alaw taala de ye tile ni karo ninnu bɛɛ kɛ masiri ye san na aw bɛ se fɛn wɛrɛ bato la cogo di sankolo dancogo nuhan y'o fɔ ye sankolo sabatinin bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na a y'o fɔ ye ka tila sankolo masirinin bɛ ni nɔrɔ ni mɛnɛmɛnɛ fɛn minnu ye min ye kalo ni tile ye a ye nin bɛɛ fɔ o ye a ko di ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا نوها كاكا موما الله تعالى مسابا مساستي مسام يفنسني كي أو كورد وكولو لا يبا فوكو تابي مسامي aye aw dan ka bɔ nin dugukolo kelen nin de kɔrɔ aw bɛ tila fana ka segin ka taa nin dugukolo kelen nin de kɔrɔ a bɛ tila fana kiyama don a bɛ na aw lakunu ka bɔ nin dugukolo kelen nin de kɔrɔ alaw taala ye dugukolo min fɛnsɛn aw kɔrɔ komi tapi komi dɛbɛ ka tila fana ka silaw bɔ aw ye nin dugukolo la aw bɛ taa sila ye aw diya n'a diyali ye bɛ to Togo ka taa Benin n'a diyali ye bɛ to Benin ka to Togo ka na Ghana n'a diyali ye bɛ to Ghana ka na Côte d'Ivoire e bɛ to Côte d'Ivoire ka don Burkina walama ka don Laginɛ walama ka don Mali la e bɛ to Mali la ka don Sénégal alaw taala de ye dugukolo nin fɛnsɛn aw kɔrɔ ka tila ka silaw bɔ aw ye aw b'aw ka taamaw
ni Allahu Ta'ala bana dusukun datugula ni Allahu Ta'ala bana hakli datugula Allahu Ta'ala kuma kamena kala nin tigila moy kadallu ya langene mayanu minu bekenema nokote minu la ko klaka o yera tigila mola dusukun ni Allahu Ta'ala ya datugu hakli mini Allahu Ta'ala ya datugu nin tigila mogote se ala kuma kanin tala tuguni ka yere nafamuna hakli jala dusukun jala nuhan ka mawye nuhan kumbe ni kuma minu ye o de ko bolo do kulo la ko ka doroku ka fanuta ka o kumununa o kodi ko teno bolo bola o ka jola mi ye wadaye mi ye suwaaye mi ye yawuthaye mi ye yauqaye mi ye nasur olu kon teno to lay ka sor nunu jonunu ke la sababu ye ka adamaden chaman lafili san keme konondo san biduru nuhame kanka Allahu Ta'ala ko fo nunu ye fo nana se yoro dola Allahu Ta'ala ko nuhama nuha ne ala bena bara bere nyininga ila jani Allahu Ta'ala ye bara o nyininga nuha fe aw ye nuha kuma kan lame komi temena jani Allahu Ta'ala ye ni bara yini nuha fe alame ko sabe nuha koko ala avec un Allahu Ta'ala ko foye anana ye ka fo nunu ono de munu be sorola o mad momo de munu be sorola iba fo ko moden taka duguni denye iba fo ko den taka duguni faye iba fo ko fata ka duguni bemawi génération mena tokelen ko fo fanaka ala kotani ala soso kabu kat me tokelen taka nuha era ko sa ala وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ألا نونو يربي صور لا سومين كونو وكالو ألا نونو حلقي يوكا سوفنا حلقي يوكا فامين كو يربي ديتري مونا ألا نيه نونو توي نونو تنانا فوي كفو كيلي ألا تعالى سوسو كيكا جومبلا فليلا o fana mena de nunu soro nunu don fana mena ke kafiru de ala mimi nyini fe nuha Allahu Ta'ala dali ala ko nuha ne Allahu Ta'ala bini nyamaria ye baton labe nuha ka dawa la lo folo aka weleli la lo folo ala ka bara mi nyini afe kwa yo ke abena na kono kesise me komi kaba ko tunga bona be nunu tume désert de kan nunu tume yoro mina yiru tunde falena yi nu hamena yiri bo min ka baton labe baton mena labe chogodi nunu yera fana o watu la yere jiko tunga gbele oma ngo baton me bodi jile ka nu hamena boni yiri emi kisa kitabu do ya yera kana kafo ko nu hanka yiri turu damna ay yiri turu ka wati kono yirizu nunu ye bonya abetla ka yirizu nunu tasa ka tige ka bato la be damna o te sangelen koye o te sanfla koye o te sanani koye yirizu ye turu ka kla ka yirizu ye sabati ka ke yiri belebele bayre kwa ka wati ta Allahu Ta'ala ka kolosi kononana kanin bela ka inke sokolo mo bayo be yela ko ama elebe mu yiri la barala ya aw ma ko de yiri la ka jamana na ya nuha watimi ni yiri sela ayeni yiri tiye Allahu Ta'ala ko kwaye baton labe
ha bato labe wati yere le kala Nuhan toroni ye man numbolo no be teme ala son ba laje Nuhan e ka fatu ya be kanga fanga soro de ele be kanga bato min labeni be kanga kulum belebele min labeni wo maw be kulum baton laben jidale la ni bana labena dore be sinka bla jika be sinka sabati jika ele be desert kaya ele be chenge kaya jiti kera fe kuma te ko ni baton bana ki be na bla jika Nuhan tinin ko la jasa ni ko ika fatu ya be ni nga fanga soro de subhanallah ka soro Nuhan kani meka ala ka nyamariya le labara olu hakili modo o dusukun datuguni me ala ka nyamariya min kaboni ko be Nuhan kani me ko le labara ala ya faye chogomi ay kewali ana ka kan ka laben chogomi am fawni ambo o koson ni bara bana watimi baton jola baton sabatila baton bara bebana Nuhan nyamariya kono na kabo Allah taala yoro baton da tuguni me folo maw kakan ka do akono wati jumani jangata bena wati juma Nuhan kam makono ninke Allah taala ka wati jumala aunte ala karaba Allah taala be ko ke wati la wati min kadiai jawne kakan ka Allah taala ka ko makono ka sabari kalimaniata ka makono ni sabari makono ni wati mi Allah taala ayella yuruminta ay wati min kofo na wati sela damfente se abalila ala ko Nuh alayhi salam ma minu sona Nuhan ye ne ala kuma kan labato li bonda kono afo ye o ye na kana do nim bato kono minu liman yala note jankata belebele na toni afanga kabo Nuhan sankeme konondo ani sambiloru ote Nuhan shiye de Nuhan shi kuma chaman kela ka be Nuhan shi yere ma do ko Nuhan san wa kele ani sankeme worumvla ani san segile soro san wa kele ani sankeme worumvla ani shegi ani san bishegi afawni ambaw sankeme worumvla san wa kele ani sankeme worumvla ani san bishegi ni ka sankeme konondo ani san biloru bola c'est-à-dire Nuhan ayeni ne ke mawweli la sankeme kono ni san biloru mais comme te kanga so ala fana ye nyamariya di Nuhan ma minu limanyalima o wole ko ye na kanado feundo la Nuhan ka baton kono cheni muso flafla ala de ni nyamariya fo Nuhan ma minu ka kan do akono bena do akono chomi ala ye ni be fo Nuhan Nuhan sela yere muso ma furu muso nabi nyumado chidendo ne muso ne ala ko fiye mason ala yembla baton la bena baton bana ala ya nyini fe ko nya fo mawye ko yena do akono ma minu limanyala Nuhan muso mason ka do akono ayero furu muso ala taala ka chide akwa muso ye ko do baton ni mina adama do kisi ka bo jangatama Nuhan desela muso la muso mason adendo tume ayafa don fana itena ba tawdola de o fana ko afama mi Nuhan ye o fana ko baba nete dola Nuhan kwa mako ala ka jangata fanga ka bode jimin nato atena femfo itola sokono ya denja ko afama boa ni koko jile nato ka adama don halaki nebe singa ta yere kuru ninkabo akaja jiko ni bola nyanya jite na zela kuru niveau made ole tunyale denje ka famu adesela musola adesela dena ka klaka foye balon na wati jangata na wati awuye na ka do kulun kono ka awuyere ye baton kono ka awuyere ye sutara bonda kono halaki son fils dit non denje koko ai amason
الله تعالى كقرآن سن من باكون سورة القمر لا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ما منو صنع نوحا يقول من يلا نوحا ما أولو نانا كدو باتون كنو لمن يجون دافلا روايات chama ya irakana كما منو لمن يلا نوحا ما دوكو كما بيسابا كما تموكا do yara ko kama teme ma bi woroka do yara ko ma bi woro nyona subhanallah ni kuma kame foka ita ye kuma kan fo ila ko ma min limanya la nuhama ko temena ma kame yiri kaka a chama me kuma kada bi de la bi saba bi woro una nyona e san keme konondo ani san biduru ibe kanga mawele kana Allah taala ma uba yara ka fo ko nuhan kan mawye nuhan labbe ni ala soso labeni ani chieni labeni o yere mason tena sona o ko so nuhan ko ala alo ka so ka bon ano dew o muso ala yenunu bela ka funi halaki ala ko كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ويننو نكا على كتشيد نوح كما كان كغالوني nga jonche okoko tunata kuma kana okwama ko fato o yara fana wasdujir ogbuliyala kan kuma na fo ya fayina kuna matoko ba bono anila ka menace ka kuma bulun fama wasdujir fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir nuha koko ala fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir ala tunya la nunu kuma kan kenime ka buliya neka o ka menasu o ka torya mi me bola o la kana o kenime ka buliya kan ko sabe no ka ala sosoy ala je suis dominé par ces gens là. Allah vient au secours. La hawla wa la quwwata illa billah. Doni kala chama ye sekere bado yara nan yorola. Ni be société dola, ni be sigida dola, ni be famille dola, ni be entreprise dola. Mau kanime ki toro, mau kanime ki toro, mau kanime ki toro. Kon nuha yokuma nyona min foni. Ko buliyani kanime ale nuha kan ko Allah Taala ye amademe. Ki be senin duwa fola. Rabbi anni maghlubun fantasir. Rabbi anni maghlubun fantasir. Nti ala buliyani kanime ne kan deme. Ala mauka toroya buliya benka. Ala mauka sege benka. Ils sont en train de me stresser, ils sont en train de me fatiguer moralement, physiquement. Tu peux même prendre ça comme doigt. Rabbi inni maghlubun fantasir. Inni maghlubun fantasir. Inni maghlubun. Ala, je suis dominé. Biliyani kanime neka. Toryaw beneka fantasir ala mademeni kendeme no hayeni ndo wa fominke ay Allah Taala ko fominkeni fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir ay Allah Taala wole. Donc le secret là tu peux prendre dans le Saint-Coran Souratul Qamar. Je pense que c'est la sourate 54 verset 10. Surat 54, Suratul Qamar, c'est la lune. Ouais, Suratul Qamar. Verset 10. Et bien, attends, nous devons soro ayorola. Fada'a rabbahu kunwayati Allah Ta'ala wala kodi. Anni ala ne maglubun. Biliani kanimene kan fantasir alandeme. Au travail, quelqu'un est en train de te stresser. Ils sont jaloux de toi. Ils sont jaloux de toi. Ils sont contre toi. Il te fatigue. Donc dis à Allah subhanahu wa ta'ala que la pression est sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala il m'a dit nous quand nous formons que d'enfants minu limanyala mauludu la baton kono Allah bena nous quand doit ujabi Allah ta'ala kodi fa fatahna
fafatahna ayato ameni lame an karamo belebele da akani sura yere na be nin kala pour que anye nin parti ta Qur'an kono fafatahna abwab as-samaa bima'in munhamir masa Allah ta'ala nuwa ga duwa ume torya mi maka san keme kono ni sambiloru ala ye nyamaria di sankoloma ko sangolo e daele sangolo fambe daele amada uma aye nyamaria di dugukoloma ko dugukolo ye ci a fambe fe dugukolo fana mena ala ta'ala kan nyamaria kanamna ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الله تعالى سينا كسانغولو دايلة ni sanjiye hakilite sanji sugumina sanji mimena na chogola abena ni halaki na chogodi sangolo dayele la ni juye wa fajjaruna al-arda uyuna sangolo be kanga barake jibe kanga jigi ka bok kaba nogola dugukolo fana me kanga ka barake jib fana me kanga poi ka bo dugukolo koro abe bola sanfa abe bola duguma subhanallah wa fajjaruna al-arda uyuna Allah ta'ala sina ka dugukolo fajila ka ke koye faltaqal ma sanji mi me bola sanfa kana ani mi me bola dugukolo koro nin jifla yere nana kana nyon labe ala amrin qad qudir Allah ta'ala e komi latige ay min décider akelawdi subhanallah ni Allah ta'ala be duwa wujabi ni Allah ta'ala be duwa wujabi surtout cidon ka woleli la wasa kodando ni Allah ta'ala bi ka duwa wujabi domi la wasa kodando sankeme konondo ni sambiduru o toroya bebato domi o deeti fa fatahna ala ko kone Allah ta'ala dayele like abwaba sama sangolo bondawla nya dayele muna jiwde boto sankono ka jigi nuhan ka mogowka wa fajjarna al-arda uyuna ne Allah ta'ala bana ka jila bo ka dugukolo ni fani kowye sanfe jini dugukolo duma ji olu yere bebena asabati la ko jibbo min kela nuhani maminu limanela nuhama minu tume batun kono olu dorone kisila jiyelela degrela yirizu minu tume wala ma kur belebele minu tume ji temena ni be niveau kan jiyelela sanfe ka so tunu ka dugu ni tunu ji ya bedatu nuha yo de fode ala la tadar ala al-ard min al-kafirin dayara ala ikana nunu foitoy o yile Allah ta'ala kota nuha kam maw Allah ta'ala koko wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر ألو تالكك وحملناه ني نوحا تا كنوحا كرسي كنوحا بلا أني ما منو لمن يلا نوحا على ذات ألواح ودسر nyennu hambla yiru de kan yirimi atum namna ne meni pointi miwe ne ala de yen sabati nu hame bato min kono abato sogolo na nyona ni ala ka diene ala yara ko dhatu alwah planchudo yirudo yiriminu ala taala ko asabati la ala taala bolo wa dusur ni agbengben fenwi ni apointuwi o koro yedi nuha ka bato ni tun sabati ni me ala de nuha korosi ala de bato ni latanga ala de bato ni fana sabati nuha ketol blala bato min kono anaka maw ala kodi tajiri bi a'yunina bato ni meka ngaburi jika halaki jika
nuhana ka maaw b'a kɔnɔ ala ko k'ale Alahu Taala ka kɔrɔsilinya bɛ nin bato kan nin bato min kan ka bori Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔ ani ala ɲakɔrɔ jazaan liman kana kufir ji ye maa minnu halaki o de ye sara ye k'a di kafiru ma walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir nin kisa min ni an kɛlen bɛ k'a fɔ bi nunu bana Alahu Taala la ji ye o halaki Alahu Taala ko a ye nin kisa nuhana ka maaw ka kisa a ye nin kɛ to fɛn ye tɔgɔmasere ye maaw ye maa minnu bɛ se ka taasi. Tu viens d'écouter l'histoire. Allah te dit walaqad taraknaha. J'ai fait de cette histoire nye nin to aya k'a kɛ tɔgɔmasere de ye ni kulo donna la n'a kisa fɔli ye ala y'a dabɔ de kama pour que y'a lamɛn a y'a bila kuranna la a y'a kɛ sabatifɛn ye k'a kumaw lakali k'a kɛ misaliya ye k'a kɛ tɔgɔmasere ye maaw ye est ce que maaw bɛna sɔn k'o yɛrɛ kawandi wa est ce que fahal min muddakir est ce que ladilikɛla bɛ a bɛ se nin ta la k'a labaara kaban k'a fɔ di fakayfa kana adabi wa nudhur ne Alahu Taala ka kangari nga jangata ani nga kangari nuhan ka mɔgɔw kangari lalaw ye jasere malali kɛlaw ye a fɔlɔ ye ko y'a dabila Alahu Taala ko fakayfa kana adabi yalaw cogo jo di ne Alahu Taala ka jangata ye min kɛ o la o ladini kɔni banna ma walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir ne Alahu Taala ye kuranna nin kɛ kiti minnu b'a la kisa minnu b'a la k'a fɔ nɔgɔya bolo ma maaw y'a faamu nɔgɔya bolo ma Alahu Taala ye nuhan ka kisa fɔ an ye sisan kuranna kɔnɔ a ko di a ye kuranna kɛ lasɔnɔyali fɛn ye nɔgɔyali fɛn ye k'a kɛ fana hakililajigi fɛn ye mais yalaw est ce que maaw bɛ minnu bɛ se kawandila ka o yɛrɛ hakili lajigi nin kumakan na wa ala anw b'a f'i ɲɛna wa nin kisa mɛn sisan ye nin kisa lakali an ye kuranna kɔnɔ ala mi dali ka limaniya di anw ma an ye kɛ taasili jɔnw ye nin kisa ma ka ban ka sinɛle Alahu Taala ɲɛ ka ban fana k'a dɔn k'a fɔ maa minnu banele Alahu Taala la k'o ka koɲa laban kɛla ɲɛ mayele Alahu Taala b'a bɛɛ dɔn an bɛ Alahu Taala dali nuhan ani maa minnu tun bɛ baton kɔnɔ kulun kɔnɔ Alahu Taala y'olu le kisi ka bɔ ji ka tɔɔrɔya ni ji ka jangata ma maa minnu ma sɔn a ka so kɔnɔ ninnu bɛɛ la kafoni halakila ninnu bɛɛ la kafoni bɔnɔna ninnu bɛɛ la kafoni sitununa o ka sow tiɲɛna o ka fɛn bɛɛ t'a la fo nuhan ni maa minnu ni o limaniyala Alahu Taala ma donc an faw ani an baw Alahu Taala ka cidenw ka fɔlɔ min ye nuhan ye alayhi salam o de tun bɛ an bolo bi waati nataw la n'an bɛna kisa kofɔ nuhan kɔfɛ ciden min nana an bɛna kuma o fana kan an bɛ Alahu Taala dali baro ni k'a kɛ an bolo daliluya ye kiyama don k'a kɛ an bolo siniɲɛsigi ɲumanba ye k'a kɛ an bolo nɔɔrɔ ye an ka siratu tɛmɛna an bɛ Alahu Taala dali ka an jidi diinɛ ni faamuyaliko la sanga ni waati bɛɛ silamɛya a faamuyaliko ɲuman k'o di an ma diinɛ nin k'a faamuya ni hakili ɲuman faamuyali ye diinɛ nin k'a labaara ni labaaraliko ɲuman ye tafsiri kuranna kumakanw an bɛ Ala dali k'a kɛ nɔɔrɔ ye an dusukun ma ka an seniya an fɔtaw an'an kɛtaw la k'an ka baaraw di Alahu Taala ye k'an yɛrɛ di Alahu Taala ye ka Alahu Taala ka jɔnsenmaw kɛ an kanuna ye Alahu Taala kosɔn rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته